अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मजहर अब्बास साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, गो के मुज़ाकराती अमल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियों को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये कमेटियाँ एक बार फिर से मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएंगी। तो क्या पस पर्दा ऐसी कोई कोशिशें चल रही हैं? कौन ये कोशिशें कर रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम PTI को देखें तो वहाँ तो 8 फरवरी को एक भरपूर एहतजाज की तैयारी हो रही है और इस सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक सरबराही इजलास हुआ जिसकी क़यादत की है महमूद खान अचकज़ई साहब ने और वहाँ भी काफ़ी ऑप्शन ज़ेर गौर आए हैं कि 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। तो एक तरफ मुज़ाकरात बहाल होंगे या नहीं, पस पर्दा क्या कोशिशें चल रही हैं और दूसरी तरफ एहतजाज, इन दोनों मामलात पर हमने आज डिस्कशन करनी है। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए अयाज सादिक साहब की उम्मीद की बुनियाद क्या है और पस पर्दा कोई कोशिशें चल रही हैं? कौन ये कोशिशें कर रहे हैं अगर हो रही हैं तो? अयाज साहब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनकी उम्मीद की बुनियाद वो 3 अदवार हैं जो ख़ुद पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुए हैं और उनकी असेसमेंट ये है कि दोनों पार्टीज़ संजीदा थी मुज़ाकरात बनाने में, चलाने में, आगे बढ़ने में। और अब भी ये उन्होंने ये बात इसलिए की है, देखें ये मैं आपको असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए से बता सकता हूँ कि जब इमरान खान साहब ने कमेटी का ऐलान किया था तो वो PTI के लोग थे 5। उसके बाद उन्होंने कुछ और लोगों को शामिल किया जिनमें राजा नासिर अब्बास साहब थे, अहमद रज़ा साहब थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने कमेटी का ऐलान किया था तो आपको याद होगा कि उसमें पहले मरले पे इसहाक डार साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ साहब, नवीद कमर और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे। फिर उन्होंने और इजाफा किया, उन्होंने अलीम खान साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब और इजाजुल हक साहब। इसका मतलब कि दोनों तरफ से भारी भरकम कमेटीज थी, दोनों की उम्मीदें और तवक्कुआत थी डायलॉग के हवाले से। और सियासी इश्यूज़ का हल जो है ये तारीख ये बताती है कि वो बैठने से ही निकलता है, डायलॉग से ही निकलता है। अयाज सादिक साहब, इसमें अयाज सादिक साहब ने ये कमेटियाँ नहीं बनाई, उनका इसमें रोल तो था फैसिलिटेटर का और उन्होंने मेरा ख्याल भरपूर अंदाज से किया है। और मैं अपनी इतला के मुताबिक बता सकता हूँ कि वो अब तक भी दोनों के साइड की कमेटीज़ के साथ राब्ते में है। और ये बात वो कहते हैं कि मैं जो 3 अदवार हुई हैं उस बुनियाद पे कह सकता हूँ कि पार्टी संजीदा थी मुज़ाकराती अमल आगे चलाने में। आखिर क्या वजह, देखें डेडलॉक कहाँ से आया। ये जो आपको याद होगा कि जब PTI ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की थी तो हम सब ने यहाँ पर अप्रिशिएट किया था कि ये काम जो हुकूमत के करने का था वो PTI ने किया। ये बात और है कि उनके पास उसके बाद कोई ऑप्शन रह नहीं गए थे एहतजाज की सूरत में, लेकिन हमने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कमेटी तक बना दी है। फिर यहाँ जोर दिया गया कि जी हुकूमत भी बनाए। तो इसका मतलब जब वो मुज़ाकरात के हवाले से यकसुई से उन्होंने कमेटी बनाई तो फिर उन्हें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मामला 31 जनवरी तक का नहीं है। अच्छा, मुझे ये कन्फर्म कीजिए कि ये कोशिशें सिर्फ अयाज सादिक साहब की जानिब से हो रही है या PTI के अंदर भी कुछ अनासर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात? मैं आपसे कहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान असम्बली की अक्सरियत चाहती है कि ये तनाव टकराव खत्म होना चाहिए, उनकी पोजीशनें डैमेज होती हैं। देखिए पोलिटिकल लोग जो होते हैं उन्होंने डिलीवर करना होता है। मुंतखब अरकान असम्बली उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने कुछ करके दिखाना है। ये जो सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है ना, इससे कोई आपकी सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही, ना आपका कोई मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर यकसुई है, संजीदगी है। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत चाहती है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात का सियासी हल निकाला जाए। फिर मैं वो बात करूँगा कि आखिर क्या वजह थी कि यकदम उन्होंने जब वो बैरिस्टर गौहर साहब का उसी दिन का बयान देख लें कि उन्होंने कहा जी कि मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। जेल से निकलते ही उन्होंने फिक्रा कहा कि जी भाई बानी PTI ने, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात तोड़ने का ऐलान कर दिया। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। माजी के अंदर हम पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात होते देखते रहे। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर अयाज सादिक साहब इसमें संजीदा हैं तो बात कहीं ना कहीं से उन पे भी प्रेशर है कि ये चलाना है। और आपको याद होगा मैं पहले रोज से कह रहा हूँ कि ये तो जो 8 फरवरी को एहतजाज की तैयारी हो रही है, देखें वो उनका हक है।
احتجاج کرنا ان کا حق ہے. احتجاج وہ یہاں پنجاب میں تو مجھے کہیں گہما گہمی نظر نہیں آئی. لاہور جہاں سے میں نے یہاں کوئی گہما گہمی نہیں ہے. البتہ پختونخوا کے اندر ضرور ہے, اور اس کی بڑی وجہ بھی وہاں پر طاقت کا ایک بڑا مرکز سامنے آیا ہے جنید اکبر خان کی صورت میں, بڑی واضح ڈویژن ہے. لیکن ملک گیر احتجاج کی بات بھی ہو رہی ہے. ملک گیر احتجاج نہیں ہوگا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. بات یہ کہ پختونخوا کی سطح پہ ہوگا, البتہ وہ زور لگا رہے ہیں. جنید اکبر خان میں نہیں سمجھتا کہ جی وہاں پر اس انداز کے اندر وہاں کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور انہیں اس طرح سپورٹ کر پائیں گے. اب انہوں نے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے, لیکن یہ بات بھی میں بتا دوں کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہوا ہے, سب سے زیادہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ اس مذاکراتی عمل میں علی امین گنڈا پور کا تھا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو آپ ایک لفظ استعمال کرتی ہے کہ وہ دو طرف, سب سے پازیٹیو ایٹیچیوڈ وہاں پر علی امین گنڈا پور کا تھا. اور شاید یہی ان کا منفی پوائنٹ نکلا کہ اس کے بعد تبدیلی ہوئی, کہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ وکٹ کے دوسری طرف بھی کھیل رہے ہیں. آخری بات میں یہ کروں گا کہ اگر پاکستان کے پولیٹیشین پاکستان کے سیاسی اور جمہوری مستقبل کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں, اور اگر نہیں نکال پاتے تو یہ نااہل ہیں, ناکام ہیں, اور مسائل کا ادراک ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اسپیکر کے اعلان کے پیچھے کیا امید ہے؟ دیکھیے, اسپیکر کا رول فیسیلیٹیٹر کا ہے, مڈل مین کا ہے, اور کمیٹی بنانا یا توڑنا وہ پارٹی کا حق ہے, پارٹیز یعنی گورنمنٹ کی بھی اور ان کی. باقی رہا اسپیکر نے جس امید کا اظہار کیا ہے اس کی غالباً وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں پارٹیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی جو تناؤ ہے سیاست کے اندر یہ کم ہو اور کوئی درمیانہ راستہ نکلے. ایسے لوگ ہیں دونوں طرف موجود, تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ امید جو ہے لگائی ہوئی ہے. میرے نزدیک جو ہے یہ ڈائلاگ کے کامیاب ہونے کے امکانات تو پہلے سے ہمیں نظر نہیں آتے تھے, چونکہ میری آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ ڈائلاگ کرنے کے لیے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو پی ٹی آئی کی طرف حکومت کا رویہ تھا ڈائلاگ شروع ہونے سے پہلے, وہ ڈائلاگ کے درمیان بھی رہا اور آج بھی ہے. اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. دیکھیں نا, امین گنڈا پور پہ مقدمے تو پڑے چل رہے ہیں, اس کو ایبسکانڈر ان سیشن کے درمیان ڈکلیئر کیا گیا, گرفتاری کا آرڈر دیا گیا. ایک دوسرے ممبر کے مدرسے پہ چھاپا مار دیا گرفتاری کے لیے, اگرچہ وہ کلیم کرتا ہے میرے پاس بیل ہے. تو یہ چیزیں ڈیلے بھی کی جا سکتی تھی, یہ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ حکومت ڈنڈے بھی چلاتی رہے اور دوسری پارٹی ہم سے ڈائلاگ کرے, ایک تو فیکٹر یہ ہے. جب تک آپ انوائرمنٹ کو بہتر نہیں کریں گے, ماحول کو بہتر نہیں کریں گے, ڈائلاگ سے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. چاہے آپ دوبارہ ڈائلاگ شروع کر لیں, اگر یہی رویہ رہا کہ اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اور وہ اپنے بیلیں کرائیں, یا سیشن اٹینڈ کریں یا بیلیں کرائیں. اچھا جی, دوسرا اس کی وجہ یہ ہے لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ کا رویہ بھی سخت ہے, اور اس میں گورنمنٹ کا بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہے. گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, گورنمنٹ کی طرف سے جو پرپوزلز آئی ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہیں. پارلیمانی کمیٹیز کام نہیں کر سکتی. اگر کام کرنا ہوتا 2018 میں کر لیا ہوتا. اچھا, 2024 کے اندر بھی اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوں, وہ اس کو غور کریں, وہ کوئی ہدایت دیں, رائے دیں, کوئی تجزیہ کریں. ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی کے ایک طرف احتجاجی سیاست کی طرف پھر سے جانا نہیں. دیکھیں, جہاں 8 تاریخ کا ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان سے کامیابی کو چینا گیا ہے الیکشن کے اندر. وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, ہم تو خود میڈیا سے میں تھے, ہمیں پتہ ہے بہت کچھ جو چیزیں ہوئی ہیں. تو وہ احتجاج 8 کا تو کریں گے, وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایجیٹیشن فوری طور پہ وہ کرنے کو تیار ہے جو کہ ایک طوالت کا اشارہ دے. یہ ہے کہ کچھ جلسے چھوٹے پنجاب میں تو چھوٹے چھوٹے جلسے ہوں گے, کیونکہ حکومت کرنے نہیں دے گی, ان کا جو پولیس کا سسٹم ہے, سیکیورٹی سسٹم ہے. لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلسے وغیرہ پنجاب میں ہو جائیں گے لوکل لیول پہ, اور کے پی میں ظاہر ہے کہ ان کی حکومت ہے تو ایڈوانٹیج ان کے پاس ہے. یہاں پی ایم ایل این کے پاس ہے, پنجاب میں پی ایم ایل این کے پاس ایڈوانٹیج ہے. اور تو یہ ایک نچلی سطح کا ایک ایکٹیویٹی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی بات ہوگی جو کہ 24 اور 26 نومبر کو ہوئی ہے. اس قسم کا معاملہ ہمیں فوری طور پہ نظر نہیں آتا. پارٹی میں ہارڈ لائنرز کو آگے لے کر آنا, کیا یہ درست حکمت ہے؟ دیکھیں نا, وہ یہ پارٹیز کی, دیکھیے پارٹیز کی اپنی پولیٹکس ہوتی ہے. اس پارٹی پہ کنٹرول لیڈرشپ کا مکمل اس لیے نہیں ہے کہ لیڈر تو اندر بند کیا ہوا ہے آپ نے,
اچھا پھر اس کے بعد جب پارٹی کرائسس میں ہو، پارٹی انڈر پریشر ہو، تو اس وقت ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پارٹی کے اندر ڈویژن آ جاتی ہے، کیونکہ جو لیڈرشپ، نچلی لیڈرشپ جب ٹاپ پہ آتی ہے تو وہ بعض دفعہ لیڈرشپ کا کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، پرسنالٹیز کا کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ کم تجربے کار لوگ اوپر آگے ہوتے ہیں۔ تو جس مشکل سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے اس کے اندر، پارٹی کے اندر اس قسم کے تضادات کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی ایجیٹیشن کامیاب نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ پوری فورس سے یہ کام نہیں کر سکتے، اور نیشن وائڈ سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ سندھ میں بھی پی 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 کی حکومت ہے، یہاں پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اپنی حکومت ہے، اسلام آباد پہ بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے۔ تو اگر یہ تین مقامات پہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو پروٹیسٹ یا ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بھی ایجیٹیشن ہوگا وہ لو کی ہوگا اور 8 کو ہوگا، اور وہ طوالت نہیں پکڑے گا۔ کم از کم اس وقت کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، اس وقت آپ کو ایسی کوئی انڈیکیشن دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن مظہر عباس صاحب، مذاکراتی عمل کی بحالی کے لیے کیا کوئی کوششیں ہو رہی ہیں پس پردہ؟ اسپیکر کا اعلان یہی تاثر دے رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سنجیدہ کوششیں جسے ہم کہیں کہ وہ ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی جو تیسری سیاسی قوتیں ہیں، یعنی اگر آپ اپوزیشن میں ہی دیکھیں، میرے نقطہ نظر سے اگر مولانا فضل الرحمان چاہیں تو مولانا فضل الرحمان ایک میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پی ایم ایل این سے بھی اچھے تعلقات ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور تحریک انصاف سے بھی ان کے تعلقات کوئی خراب نہیں ہیں۔ اور جو پچھلے یہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد سے تعلقات میں خاصی بہتری آئی ہے، اور تحریک انصاف کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ اکثر ملتے رہتے ہیں مولانا سے۔ تو مولانا کیوں نہیں رول پلے کر رہے، یہ اہم سوال ہے۔ اور مولانا کی کیا ریزرویشنز ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، اس کے کہ وہ بارہا انہوں نے اس طرف اشارے دی ہیں۔ لیکن مظہر صاحب، پی ٹی آئی تو مولانا کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے۔ ایون دین اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس میں ملانا چاہتی ہے تو مولانا اب تک کیوں نہیں ملے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ کوئی ریزرویشنز ہوں گی نا مولانا کی بھی۔ دیکھیے، تحریک انصاف کا سب سے بڑا اس میں، پچھلے جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں، سب سے بڑی جو ان کے پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ بارہا اور ہر بار وہ سولو فلائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ 6 اپوزیشن کا اتحاد جو تحریک بحالی جمہوریت کے حوالے سے یا تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے انہوں نے بنایا تھا، اس کے سربراہ اچکزئی تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ کہ تحریک انصاف خود چلی گئی۔ محمد خان اچکزئی کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا نا، لیکن اس کے بعد آل آف اے سڈن تحریک انصاف ایجیٹیشن پہ چلی گئی، اور اپنے الائز کو انہوں نے اعتماد میں بھی نہیں لیا۔ آج جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کے تحت موومنٹ چلائیں گے، تو پھر ان کے جو نئے چیئرمین ہیں، نئے صدر ہیں خیبر پختونخوا کے، تو انہوں نے تو پورا لائے عمل دے دیا۔ تو اب آپ جوائنٹ اپوزیشن کا وہ کہاں چلا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ تو یہ ایک کنفیوژن ہے تحریک انصاف کے اندر۔ مشکلات اپوزیشن پارٹیز کو اس طرح ہمیشہ رہتی ہیں، ہمیشہ اپوزیشن پارٹیز اس طرح کی پرابلمز فیس کرتی رہتی ہیں، لیکن مجھے یہاں تحریک انصاف میں پولیٹیکل اسٹریٹجی میں فلا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، کہ ان کی کوئی پراپر پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں بن رہی، یعنی یا تو وہ اپوزیشن کو ساتھ ملائیں یا نہ ملائیں۔ آپ اپوزیشن کے ساتھ کوئی اگر تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اس کے سربراہ تو اچکزئی ہیں، تو یہ سارے اعلانات تو اچکزئی صاحب کی طرف سے آنے چاہیے۔ تو ان کے ایک جو نئے صدر ہیں انہوں نے تو بالکل ایک 4th گیئر لگا دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کا لائے عمل ہے یا جو یوم سیاہ کی کال ہے، یہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے ہے تو پھر کیا دوسری پارٹیاں اس میں شامل نہیں ہیں کیا؟ تو تحریک انصاف کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ دیگر اپوزیشن جماعتیں جیسے JUI ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ کھچی ہیں، وہ بالکل آؤٹ رائٹلی ان کے ساتھ کسی موومنٹ میں جانے کو کیوں نہیں تیار؟ تو میرا خیال ہے یہ تحریک انصاف کے لیے بہت کچھ سوچنے کے لیے، جہاں تک حکومت کا ہے، حکومت ٹائم بائے کر رہی ہے۔ حکومت اگر چاہتی تو اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی، اسی وقت بات کی تھی، انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی، وزیر اعظم آفر کر رہے ہیں لیکن وزیر اعظم نے
वज़ीर आज़म बुला लेते, बैरिस्टर गौहर को दावत देते, तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन को दावत देते और उनके सामने ये बात रखते, बशर्ते के बजाय इसके कि वो उन्होंने आके टेलीविज़न पे अपनी काबीना में खिताब कर लिया और उसमें ये ऑफ़र कर दी। इस तरह ऑफ़र नहीं की जाती। तो मेरे नुक्ता नज़र से तो जो पिछले तीन राउंड भी हुए, मेरे नुक्ता नज़र से तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए थे कि ख़त्म हो गए। अच्छा। क्योंकि वो माहौल ही पहले दिन से नज़र नहीं आ रहा था। कहीं होता है कि मुज़ाकराती कमेटी के लोग जो है वो मुज़ाकरात के बाद टीवी टॉक शोज पे बैठ के अपने अपने ख्यालात का इज़हार करना शुरू कर देते हैं। तो इस डेडलॉक का जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है, हुकूमत या पीटीआई? दोनों हैं, दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो माहौल नहीं बनाया गया पहले दिन से। पहले दिन माहौल क्या बनाया जाता है? ये बनाया जाता है कि जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दें उस वक्त तक जब तक मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता। तरीक़ाकार यही होता है मुज़ाकरात में कि आप एक माहौल बनाते हैं, एक कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कुछ लोग जो माइनर जिन पे केसेस हैं उनको आप रिहा कर गवर्नमेंट एक वो करती है। तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको किसी गेस्ट हाउस में इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को या सिर्फ इमरान खान को भी एक गेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दें। वहाँ तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम जाती, उनसे बातचीत करती, फिर आती। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से जेस्चर्स होते हैं। आप देखें कि 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुज़ाकराती टीम को खुद लीड किया। उन्होंने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई थी कि जो वो पीछे बैठे रहेंगे वो जाओ, उन्होंने खुद लीड किया। ही लेट फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, मौलाना कौसर नियाज़ी, तो एक हाई पावर्ड और डिसीजन मेकिंग बॉडी बन गई ना। यहाँ ये कि जी आप मुज़ाकरात करें और फिर जाके वो इमरान खान से राय लें, ये जाके वज़ीर आज़म से राय लें, वज़ीर आज़म से लें। तो इस तरह मेरे ख्याल में मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए थे कि ख़त्म हो गए। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात के जो 3 अदवार गुजरे हैं उससे तासुर यही आया कि मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो क्योंकि उसका माहौल पैदा नहीं किया गया। रसूल बख्श साहब, आपकी नज़र में एक तरफ स्पीकर की कोशिशें और उनका ऐलान और दूसरी तरफ पीटीआई का एहतजाज करने का ऐलान, क्या इम्कानात हैं आने वाले दिनों में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? मेरा ख्याल ये है कि एहतजाजी सियासत तो इस वक्त कारगर साबित नहीं हो सकती कि ना मुल्क का माहौल है और ना लोगों में सकत है और ना इतना बड़ा कोई नज़रिया और इतना बड़ा ख़तरा उनके सामने है जिसके पेश नज़र वो सड़कों पे निकले हैं और इतनी तादाद में निकलें कि हुकूमत को ख़त्म करके रखते हैं कि हमारी जो इस वक्त का निज़ाम है, जो भी हम उसे कहें बंदोबस्ती या कोई और उसको निज़ाम दें या जमहूरी कहें या नीम जमहूरी कहें, कमज़ोर जमहूरी कहें, ये उस वक्त का उस तरह का निज़ाम नहीं है जिस तरह शाम में था या जिस तरह मशरक़ वस्ती के ममालिक में था। इस मुल्क में गुंजाइश है, एक निज़ाम में शिरकत की भी गुंजाइश है, नुमाइंदगी की भी गुंजाइश है और फिर यह है कि यहाँ पे सियासी जमातों और इंतखाबी अमल को किसी न किसी सूरत में ज़िंदा रखा गया है, तो उससे वो गुब्बारे में इतना हवा नहीं भरती कि मुकम्मल तौर पर फट जाए या वो प्रेशर कुकर नहीं बनता जिससे कि मुआशरे में बहुत बड़ी हलचल होती है। 2-3 मौक़ों पे अगर तारीख़ में ऐसा हुआ है तो तमाम सियासी जमातें इकट्ठी थीं या एक बहुत बड़ी तादाद सियासी जमातों की एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ थी। आज हम देखें तो तहरीक इंसाफ के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की दीगर सियासी जमातें साथ नहीं खड़ी हुई, कुछ हैं और वो बेसिकली लिसानी नोयत की 2-3 जमातें हैं। ज़्यादा जो स्ट्रीट पावर है और जो शहरों में जिनके पास ताकत है, जो लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं और देर तक बिठा भी सकते हैं, चला भी सकते हैं और कई शहरों में कर सकते हैं, वो जमात इस्लामी और जमात उलमा इस्लाम है। और वो दोनों मेरे ख्याल में इस वक्त वो ऐसी किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिससे कि हुकूमत को गिरा के एक गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा की जाए। अपने तौर पर तारीख़ में ना कोई एक सियासी जमात कामयाब हुई है और तमाम तर मकबूलियत के बावजूद तहरीक इंसाफ भी अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकती। दूसरा उसके साथ रास्ता रह जाता है बातचीत का। तो बातचीत के लिए जो उसने मुतालबा सामने रखे हैं, इस वक्त हुकूमत अपने आप को इस पोजीशन में समझती है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर गौर ना भी करे तब भी वो ताकत में रह सकती है, उसे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह भी मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स हैं कि उन्होंने तमाम कार्ड्स के बाद दीगरे
इतना जल्दी खेले कि सबकी अहमियत ही ख़त्म हो गई। लेकिन सब फैसले तो बानी पीटीआई की जानिब से किए गए ना रसूल बख्श साहब, और अब भी जो फैसले हो रहे हैं उनकी जानिब से ही हो रहे हैं। देखें वो उस वक्त उनकी जानिब से ये बात चली थी कि हम बातचीत करते हैं, लेकिन उनका ख्याल था, जो उनको किसी ने बताया था कि मुज़ाकरात की मेज़ पे आए तो शायद आपके मसाइल कुछ हल हो सके, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से जवाब आया है वो बिल्कुल सर्द मोहरी का एक सा रवैया था, और जवाब यही था कि बात करते हैं, लेकिन ये जो सियासी मामलात को सुलझाना होता है उसके लिए मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात एक ख़ास मकसद के लिए होते हैं। वो वाज़े मकसद तहरीक इंसाफ की जानिब से तो आया, और उसमें बड़े कम्प्लेक्स किस्म के पेचीदा सवालात उठाए गए हैं जिनका जवाब हुकूमत देना नहीं चाहती। अगर देना भी चाहती है तो कानूनी अंदाज में देना चाहती है कि जवाब यहाँ गज़ल ही समझें कि आपकी तरफ से आ गया हम भी दे देते हैं, और ये मामलात को उस तरीके से आगे चलाना चाहते हैं। जहाँ तक कि बुनियादी बातें हैं जो तहरीक इंसाफ के सामने थी और मुज़ाकरात में वो सामने ले आए थे कि 9 मई के वाक़यात, जुडिशल कमीशन, 8 फरवरी के इंतखाबात, 26 नवंबर, सियासी कैदी और ये और वो सब मेरे ख्याल में वो ऐसा ही है कि जी आप इस निज़ाम को ख़त्म करें, दोबारा एक और उस निज़ाम की तरफ हैं जो कि हमारे मुताबिक है, इनके मुताबिक है, और जहाँ पे अवामी नुमाइंदगी का एहसास ज़्यादा पैदा होता है उसके लिए हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें और सरपरस्त मेरा नहीं ख्याल है कि तैयार हैं। तो इसीलिए जो मौजूदा सूरत हाल है तहरीक इंसाफ उसको उसी में भी रहना होगा, और ये दोनों रास्ते अख्तियार करने होंगे। एहतजाज को वो ख़त्म करके अपना सियासी वजूद नहीं ख़त्म कर सकते, और दूसरा मज़ाक़ फिलहाल आपको हुकूमत के लिए कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा और फ्लॉस दिखाई दे रहे हैं पीटीआई की हिकमत अमली में, तो उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 23 दहशतगर्दों का सफाया किया है, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान हमारे 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे 18 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की गई है, और सलमान साहब आए रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं और मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। उसके बावजूद ये दहशतगर्दी का जिन काबू में नहीं आ रहा, क्या वजह है इसकी? देखिए, आपको याद होगा कि मैं बहुत पहले से मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, और बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी का अमल है ये एक बड़े खेल का हिस्सा है। और इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी हम बार बार ये कहें कि जी वो अफगान सरहद से परे से लोग आते हैं, ये BLA के लोग हैं। अच्छा। और ये एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर देखें, बात ये कि जब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट हों और कौमी अमलाक पर हमले हों तो उस पर तो कोई दो आरा नहीं कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और उनके खिलाफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो एक ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया है, असल सवाल ये होना चाहिए कि आखिर वो क्यों नतीजा खेज नहीं हो रहा। और ये जो कलात मंगोचर में जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या ये 40-50 मोटरसाइकिलों पे आए हैं। अच्छा। ये कोई 100-150 के करीब लोग हैं, जैसे उन्होंने बाकायदा हमला किया कि दहशतगर्दी का तो एक और तरीका है, ये तो बाकायदा हमला किया उन्होंने। और इससे पहले आपको याद होगा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पे वाक़या हुआ, फिर इसी इलाके ये बलोच इलाके हैं, और बलोच इलाकों पे ये सारा BLA काम कर रहा है, और इनके पास जदीद असला है। असला किनका है वो भी सबको पता है। तो बात ये कि जी जब तक वहाँ पर भी पॉलिटिकल फोर्सेस को और ख़ास तौर पे जो कौम परस्त जमातें हैं उनका एक असर रसूख है, और वो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर महरंग बलोच साहबा वो अपनी तहरीक को लेके आगे बढ़ रही हैं, कौम परस्त जमातें वो पीछे खड़ी है। तो इसमें इस्लामाबाद और पिंडी दोनों को संजीदगी जाहिर करनी चाहिए। बलूचिस्तान CPEC के हवाले से बलूचिस्तान की बंदरगाह फाल हो रही है, बलूचिस्तान का एयरपोर्ट शुरू हो गया है, तो ये चीज़ें कि आपका दुश्मन हजम कर पाएगा। लिहाजा इस पर एक मरबूत हिकमत अमली, और इस पर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये काम आप सिर्फ हम अपनी फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते, अब पीछे इनके पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। बात है कि इस तरह की दहशतगर्दी की जंग में कौम को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए, और जो सहूलतकार हैं, सहूलतकारों के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सहूलतकार कौन है?
वो सबको पता है कि वहाँ पर कलदम तंजीमों के अरकान भी मौजूद हैं, BLA के साथ वहाँ पर TTP का भी असर रसूख बढ़ रहा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को देख के मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं, पोलिटिकल फोर्सेस को भी आपने अपना कहा कि मुत्तहिद होकर इस जंग को लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने हमेशा बात की है कि बैरूनी दुश्मनों का तो हमें पता है, लेकिन अंदरूनी महाज पर अपनी सफ़ों में दुश्मन तलाश करने की ज़रूरत है। सहूलतकारी को हमेशा आपने इस हवाले से बात की है, तो सहूलतकारों की तलाश में क्या हम नाकाम हो रहे हैं? देखें, एक तो हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए और बड़ी हिम्मत और जज्बे का मुजाहरा है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं ताकि हम सब का मुस्तकबिल महफूज रहे। बेशक इसमें देखिए, बलूचिस्तान की सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं और जिनको हमें गौर करना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि एक चीज़ और भी आपको रियलाइज़ करना चाहिए, बलूचिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क पड़ गया है। हम, मेरा ख्याल है, आज भी बलूचिस्तान को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे आज से 30-35 साल पहले करते थे। देखिए, रवायती तौर पर वहाँ ट्राइबल चीफ कंट्रोल करते थे, फिर उसके बाद वहाँ नेशनलिस्ट फोर्सेस एमर्ज करती हैं। अब वहाँ इन दोनों के अलावा, बल्कि ट्राइबल चीफ ज़रा कमज़ोर हो गए, इन दोनों के अलावा वहाँ पे कुछ यंग लोग पॉलिटिकल मूवमेंट्स के तौर पे आए हैं। जिस तरह ख़ासकर मिसिंग पर्सन का इशू बलूचिस्तान में सबसे संगीन मसला है और नाराज़गी की एक बुनियादी वजह है। जितनी भी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, यानी जो पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर काम करती हैं, जो पाकिस्तान के साथ काम कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको सबको ये इस इशू पे शिकायत है और हमारी हुकूमत उसका कोई तसल्लीबख्श जवाब देने को तैयार नहीं है। वो टाल देते हैं। अनऑफिशियली हमें पता होता है कि इसमें कौन कौन से अनासर इसमें शामिल हैं। तो ये जो नई फोर्सेस वहाँ इमर्ज कर रहे हैं, जिसमें मिसिंग पर्सन्स भी हैं, जब तक आप इनको अपने प्रोसेस के अंदर नहीं लाते, यानी जब तक आपके साथ सिविलियन सोसाइटी आपके साथ नहीं है, उस वक्त तक आप टेररिज्म को सिर्फ कुव्वत की बुनियाद पे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मैंने कहा है इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में सियासत का जो बदलते रंग है उन पर उसको समझना चाहिए, उसके मुताबिक एक्ट करें, समझने की ज़रूरत है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी हिकमत अमली बनाया जाए। मज़हर अब्बास साहब, आए रोज़ हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और KP ये दो ही सॉफ्ट टारगेट हैं। क्या वजह है, यही टारगेट क्यों है दुश्मन के? देखिए, इसके लिए तो आपको तारीख़ी पस मंज़र में जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पीछे ना भी जाएं तो 70s की जो पॉलिटिक्स थी, उसकी सबसे बड़ा, उस वक्त की हुकूमत का सबसे बड़ा ब्लंडर जो था, वो नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, जिनकी हुकूमतें बलूचिस्तान में थीं, कोलिशन, उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद उसके ऑनर में जो खैबर पख्तूनख्वा की नैब की हुकूमत थी, जो है नैब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। फिर उसकी वजह से मौलाना मुफ्ती महमूद जो JUI और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। फिर आपने नैब पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग जो है वो पहाड़ों पे चले गए। और उस वक्त हमने 70s में एक फ़ौजी ऑपरेशन देखा, जिसके जो असरात हैं वो बहुत गहरे रहे। उसके बाद हमने एक तवील मार्शल देखा, उसमें इनिशियली उन्होंने नैब वैब के लीडरों को छोड़ दिया, जनरल ज़िया-उल हक़ ने, लेकिन बलूचिस्तान का मसला, बलूचिस्तान में 77 ऑनवर्ड्स कभी भी कोई जेन्युइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई ही नहीं। और उसमें जो गवर्नमेंट्स लाई जाती थी वो बिल्कुल एक कोलिशंस के तहत सरदार आ जाते थे, वो आ जाते थे। और जो आखिरी इलेक्शन हुआ उसके भी हमें पता है कि ओवरऑल भी और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में भी, तो अगर आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ट्रू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जी बोले। लेकिन हमारी तारीख रही है ना कि हमने तारीख से कुछ सीखा नहीं है, इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, आप APS वॉज द टर्निंग पॉइंट, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उसके बाद आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। ज़रा गौर तो करें, नेशनल एक्शन प्लान का क्या गया, उसके साथ क्या हुआ। जो जब आप प्लान्स बनाते हैं, बड़े जज्बाती तकरीरें करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद कितनी मर्तबा हमारे वज़ीर आज़म जाके बलूचिस्तान में बैठे, कितने लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बलूचिस्तान के इशू पर संजीदगी से लिया, नहीं लिया संजीदगी से।
الٹیمیٹلی جو اور خطرناک واقعہ ہوا وہ اکبر بگٹی والا واقعہ ہوا. اس کے بعد بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا. تو جب تک آپ اس طرف سنجیدگی سے غور نہیں کریں گے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے ہم ٹیلی ویژن پہ گفتگو نہیں کر سکتے. بلوچستان کا مسئلہ اور خیبر پختون کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے, اور اسی لیے جو آپ پولیٹیکلی اس معاملے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے جوان تو اپنا کام کر رہے ہیں, وہ تو شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں وہ ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی, وہ اپنانے کی بھی ضرورت ہے. رسول بخش رئی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیوں نتیجہ خیز ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ ہمارے جوان آئے روز اپنی شہادتیں دے رہے ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اور افسوس بھی کرنا چاہیے, اور ساتھ خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اپنے سلامتی کے اداروں کو, بالکل, کہ ان کے افسر, ان کے جوان ہمت اور جرأت سے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. دوسری طرف آپ بلوچستان کے سیاستدان کو دیکھیں کہ اس نے اپنے طور پر کتنا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. یہ بحران آج سے نہیں, کئی دہائیوں سے افغانستان بلوچستان کے اندر چل رہا ہے. ان کی ذمہ داری دیکھیں کہ کون سا ممبر ہے بلوچستان اسمبلی کا جس کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ نہیں ہے, اور پھر ان کا کردار دیکھیں کہ وفاقی حکومت سے اور 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں جو ان کو صوبائی وسائل ملے ہیں سینکڑوں ارب ڈالر روپیوں میں ہے, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سڑکیں کی در ہیں, وہ جو کام کرواتے ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اور ہر ادارے کے اوپر انہوں نے اپنے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ بیوروکریسی ہو, اور وہاں پر تعلیم کا نظام, صحت کا نظام. دیکھیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں, اور کئی دفعہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, کہ جو اس وقت سیاستدان ہیں افغانستان کے بلوچستان کے اندر, افغانستان بہت زیادہ آ رہا ہے کی طرح, وہ نمائندہ نہیں ہے, وہ نمائندے نہیں ہے, وہ ان کی جو نمائندگی ہے وہ مشکوک ہے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, عسکری صاحب نے, کہ جو نئی سماجی اور سیاسی طاقتیں ابھر کے آ رہی ہیں نوجوانوں کے حوالے سے اور تعلیمی نظام سے نکل کے, وہ بالکل ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو اس لیے چاہیے کہ بلوچستان کے اندر بہت بڑا سیاسی خلا موجود ہے تو شفاف ہونے چاہیے تاکہ نئے لوگ سامنے آئیں اور وہ ذمہ داری کو قبول کریں. یہ مسائل ان آپریشنز کے باوجود, شہادتوں کے باوجود نتیجہ خیزی ہمیں نظر نہیں آ رہی. پروگرام میں ہم ایک بریک کی جانب جانا, واپس آئیں گے تو پیکا ایکٹ پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیکا ایکٹ پر صحافیوں کا احتجاج رنگ لا رہا ہے. اب تو حکومت کے اندر سے بھی یہ مانا جا رہا ہے سلمان صاحب کہ اس معاملے پر جلد بازی کی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ادراک ہو رہا ہے اور معاملہ حل کی طرف جائے گا؟ دیکھیں ہماری صحافیوں کی تنظیمیں سرگرم عمل ہے, اور ماضی کے اندر بھی کوئی پولیٹیکل فورسز نے کبھی ساتھ نہیں دیا. اپنی آزادی کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے. البتہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم ان کی آواز بنتے ہیں. حکومت نے لچک ضرور دی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب تو کچھ دن پہلے پی بی اے کے اجلاس میں سے چوتھا ستون قرار دے رہے تھے. تو چوتھا ستون ٹارگٹ کس نے کیا ہے؟ تو یہ پولیٹیکل فورسز کے لیے چیلنج ہے, آنے والے وقت کے اندر یہ انہیں بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں لچک ضرور دکھائی گئی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن حکومت کے اندر کنفیوژن کیوں ہے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیے کنفیوژن یہ ہے کہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اس کی کمی ہے, سوچ کی کمی ہے. بس وقت کسی طرح اقتدار کو محفوظ رکھنا ہے. یہ کیونکہ دیکھیے سوشل میڈیا میں زیادہ کرٹیسزم گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کو, وہ انہوں نے کیا طریقہ ہے, پابندی لگا دو. یہ بڑا ایک سٹینڈرڈ اور ناکام ہوتا ہے طریقہ کہ پابندیاں لگا کے بڑی روک دو. پارٹیز تینوں شامل ہیں. نہیں, اس میں یہ دو پہ تو خاص الزام آتا ہے, دو بڑی پارٹیوں پہ. تو بری کس کو کر رہے ہیں؟ بری وہ ایک حد تک وہ ہے, کم از کم ووٹ نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک, مجھے آگے بڑھنے دیجیے, وقت کم ہے. مظہر عباس صاحب شارٹلی بتا دیجیے, آپ کو لگتا ہے صحافیوں کا احتجاج رنگ لائے گا؟ دیکھیے پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد سے سوچ اور خیالات پر پابندی رہی ہے, چاہے وہ شاعر ہوں, صحافی ہوں,
लिखारी हों, इन सब पे आप मिसाल हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए ठीक हैं, है। रसूल बख्श रईस साहब, शायरों देख लें आप, जोश, फैज़, जालिब, इसी तरह सहाफ़त पर हमेशा पाबंदी रही है। मुझे नहीं पता कि ये इस पूरे कानून बनाने में लेकिन हुकूमत तमाम का तर कितना कोशिशों के अमल दखल बावजूद है। ऐसी पाबंदियां मुमकिन नहीं होती। माजरत के साथ वक्त बहुत कम है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।